ani channel lo je subscribe khai jega katal khai je hanya ani channel lo bro subscribe khai na bagai normal jotno request khayo tai plus obon jago jodi ani video no jekono hanya spot khai no dong khai norok obona মানে তাকতাম সানা কমেন্ট খাইনানি বাগে আং নো রিকোয়েস্ট খাইজাও প্লিজ নর তিনি বাহাই বাহাই সব ইয়া সাগা দিকিসা ই ক দ খাইনি আছেন দলং চলে থাকা তাবো তাই না বল খানা বা তাবো ই ক বাই তান মা জাগাও কিসা ই দল বাই জাগা সানা মুকা পরে বর খানা আগে ভিডিও নাই তো নিনরা সয়াসা করতে Norno je live views. Hello guys. I don't Yang Sagarita. I need bye. Yes, go hello guys. Okay. Channel subscribe. From where are you, bro? Hah? Nung bro ning ka bro? Ang bro Patni ne. Patni nung ka na jini. Bro chuli mala dukan nok khalai chong na yang putla dukan nok khalai chong putla dukan nok dong. Angkai ta yang jotono chuli mala dukan. Yang sai joko jotono yang opposite sai joko jotono chuli mala dukan mang chole yang oro gari rok khalo putla rok khalo dol rok khalo. Angkai ta yang jura jura khalo. Samai komo ale. জিলাপি 100 रुपए में 1 किलो मिल जाता है অভিচরণ আর আগামী দিন আমরা আছি আজকে 7 দিন যাবতীয় আমরা এই মেলার উপভোক্ত ছিলাম কিন্তু 120 টাকা বেচছি আর আজকে কালকে 100 ऑफर में 100 रुपया से दे रहे हैं জনসাধারণের স্বার্থে আমরা অফার ছাড়ছি 100 টাকা কিলো हाँ ठीक है करता है ये 100 रुपया में मिल जाता है शाम तक से शुरू किया 100 रुपया में 1 किलो मिल जाता है हाँ ठीक है ये हाँ चंद्रकला 1 पीस 10 रुपया में चंद्रकला 10 रुपया में और ये 100 रुपया में ऑफर दे जा रहे हैं অফার দেয় আর এই যে চালটা বইরা অর্তুকি দিয়ে একটা মিক্সার আচার যেটাকে বলে চাটনি हाँ ওইটা আমরা বেচছি 30 টাকা 100 30 টাকা 100 গ্রাম 30 টাকা 100 গ্রাম আর আজকে অফার হিসাবে লাগাইছি 20 টাকা 100 250 हाँ এইটা और ये আর এইটা হইলো বেচছি 30 টাকা 100 250 30 টাকা 100 ওখানে লাগাইছি 250 हाँ और ये এটাও সেম আর এটা বেচছি 8 টাকা পিস 8 টাকা পিস আর এখন লাগাইছি 5 টাকা पीस ओ ऑफर में ऑफर चल रहे हैं सब ऑफर में ना ऑफर में ओके ठीक है थैंक यू